Ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Саудо ТВ. Мо дар ки ҷое медонем душанбе ноҳияро дар ки повороти мис да қарор дорем. Ана ҳамин дом мо дӯстон ду блокай, яъне ки ду блоки да этажа. Хонаи мо дар блоки якумай, этажи чорум да дом да этаж дӯстон. Адресоро гӯш кунед. Ами главни адреса бачаҳои азиз, кадомитон хона харен, иншоалло ки хона нархи созай. Ма поноси хушу кадам мефаҳмонам, ами шумо да фаҳмо боша, иншоалло беҳтарин кор мешавам. Дом ин тараф ҳозир айҷабо нишон метам, роҳ ба сӯи бозори Сафина. Дӯстон, Балнесау масҷид, бозори Давлатзафар. ҳозир ба аюс я нишон тим шумо да дӯстон азиз. Нигоҳ кунед дӯстон, айҷа омадем, бозори Давлатзафар мешава, моика мешава. ҳамун тараф да ҳастай мактаб, ин тараф да мешава мактаб дӯстон. ҳамин тарафа мактаб дора. фурӯши хонаҳо, домо, ина дӯстон дом. Ина. Хулоса мо дар серраҳа қарор дорем. Абзора айсу бо нишонтон метем. Нигоҳ кунед бачаҳо хушу када. Баъд бо ай пеши дом бо навор метем, далчи дохили хонара нишон метем. Раҳа нигоҳ кунед. Лайкотон монем, дар канал подписаться кунед, иншоалло ки ҳами Саудо ТВ дар хизмати шумо. Агар хоҳем ки хонаҳотон омада хушу навор кунам, я зали навор кунем ки мардум беҳуда занг назанад, я зали навор кунем ки фаҳмои мардум бошаву ҳами одамои хонахарон серьёзни шумо да занг бизанад дӯстони азиз. Чунки Саудо ТВ дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунад, ҳаракат када ба зудии саудош мекунад. ин тараф нигоҳ кунед кадом маршрутон месай. 45, 41, 48. Хулоса ина лаби роҳ мерем, ай таги дом бо нишон метем азиз. Дӯстон раҳай исмием ин тараф дом меша, ҷа медурем. Анта медурем. Далчи кор рафтасе бачако. Ҳолати рафти кор ина. Инами ҳолат мерем бо далчи ай пеш нишон метем. дӯстои азиз, чӣ хеле ки ай пони нишонтон додам, ҳамаша то ҳадди имкон фаҳмондам. Ана мо дар этажи чорум қарор дорем, ами хонаи мо. Дар умум бачаҳои азиз, дар умум 48 квадрат ай. Рафти видеоро тамошо кунед. Абои дӯстон кардагӣ тайёр. Ина нигоҳ кунед, инами ҳолат. Калидор. Иҷа мешава ҳоҷатхона ва баня. Ҳамин ҳолат дӯстои азиз. Бисем ҳамин ҳолат. Оби гарм, оби хунук, сантехникӣ ҳамаш хулоса кардагӣ тайёр. ҳоҷатхонаш ина баня дӯстон бана. Ҳамин ҳолат хулоса. дӯстон дарш ама кафе чиндагӣ. Вақте омадем тарафи дасти рост мешава якум хона. Дӯстон хона як. ин ҳамин ҳолат кардагӣ бачаҳои азиз. хел люстр ина. اینجا دوستان میشوه کوخنیش. اینا برادر عزیز کوخنی. نگاه کنید کوخنی را. اینا این حالت کوخنی تریزش با خانه دیگری پیوست کرده ایه. همین حالت خلاصه. اینجا میشوه دوستان دویم خانه. اینا برادر عزیز همین حالات مسئله رضایت کوش اینا انا بیرون نبینیم بچه بیرون. ما ای همونجا ویدیو کردیم و زای پویان دوستان سه راه بود کو این طرف اومدیم در اومدیم تای دام
اینجا میشه بزرگ دولت ظفر دوستان. این طرف مویکای در اونجا صدیقای. خب خلاصه اون طرف بروهای است دوستان. بعد همی طرفای لنز کی دوستان فقط بسیارتر این همی دوم انوار میکنم. این همی دوم دسته این همینجا. مقصد دبرش پانیکانی که اینا اگر کی ویدیو همارا تماشا کنه باشین. در این طرف هم هست مکتب، در این طرف هم مکتب. انا که این طرف ده هست بلنسه و خب مسجد. خلاصه دوستان این طرف بازاری سفینه، بالاترک بازاری سفینه میشه. نرخی خانه را دوستان من میگم 480,000 سوم با انشالله که سودا دارم. خطان دیدین در کجا قرار داره خانه ما؟ مقصد خیلی توچکه در قرار داره خانه ما دوستان عزیز. انشالله که بهترین نرخ 48 کوادرات خانه با تمام صنعت شد با طلبات زندگی جوابگو کردگی ای. خلاصه گپ زنگ زنید از روی کانال سودا تیوی. آدرس را فهمونه بچو. مردم تیک توک، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام معلومات های خانه در اپیسانی واتساپ از زیر کنید میبرویا. نرخش 480,000 سوم با معامله داره. اگر خواهیم که خانه هاتون آماده خشرو کردن نوار کنیم بازودی سودا کنیم چون که سودا تیوی یک چند سایت های رکلام کن داره. دوستان نگاه کنید این مقصدی دیگه چیزایی ده. نمی حالات. خلاصه دوستان سنگ مرمر میگم چه تاتشون در دیگه خیلی تفتن سنگ مرمر قطعی کردگی بچه. همین اکا میگه که من خانه را برای خودم کردم، برای خودم خیلی کمبودی و خدایش که از در کمبودی نغلطه هم خیلی حالات شد میگه خیلی سودا در گذاشتیم. دوستان زنده باشین رحمت که ما را تماشا کنین. همین خانه ارزانه با همین نرخ هست یا اینکه نیست؟ کویا کامنتار کنین. آباد باشین بچه عزیز.